जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही महान पौराणिक ग्रंथ रामायण अंश विशेष श्रीरामचरित मानस, जहाकू रचना करिछंती कालजयी कवि संत तुलसीदास। तांकर शब्द संयोजना पद्यावली अति श्रुति मधुर और मनमुग्धकर। सही परम ब्रह्म परम पुरुष आद्य निराकार श्रीरामंकर जन्म जीवनी तांकर वनवास सबको नहीं आधारित श्रीरामचरित मानस पूर्व अध्याय आम्भे माने श्रवण करिथिले। राजा दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ निकट को जाई शुभ दिन कथा पचारि ओ मंत्री मानक आदेश देइछंती, तुम्हे माने गुरुदेव आदेश अनुसार सबु प्रकार जोगाड़ कर श्रीरामंकर युवराज पदरे अभिषिक्त हेब। यह ही थिला पूर्व अध्यायर कथा वस्तु। आसंतु आगु जिबा आउ कोन हेउची संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। भरत सरिसा प्रिया को जगमाही इहाई सगुना फलु दूसर नाही। राम ही बंधु स्वच्छ दिन राति अंडन ही कमठ हृदय जेहि भाति। भरत परि प्रिय आउ किए अछि जे शुभ लक्षण रु जना पड़ुछि भरत सहित मिलन हेब। कईछर मन जेपरि ता अंडा पाखरे लागि रही थाए, श्रीरामंकर मन सही परी भाई भरतंक पाखरे ही दिन राति लागि रहिला। एही अवसर मंगलु परम सुनि हसे हुरनियासु शोभत लखी विधु बढ़ता जानु बारिथि बिची विलासु। वर्धिष्णु चंद्र को देखी समुद्र रे उठुथिबा लहरी शोभा पाइबा परी एही परम मंगलकर संवाद सुनी समग्र रानी हंसपुर हर्षित होई उठिला। प्रथम जाई चिन्ह वचन सुनाए भूषण बसन भूरी चिन्ह पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सबलागी। जो माने रानी हंसपुर रे सर्वप्रथम यही समाचार सुनाइले से माने बहु आभूषण और वस्त्र पुरस्कार पाइले। रानी मानकर शरीर प्रेम रे पुलकित होई उठिला एवं मन अनुराग रे मग्न होई गला। से माने समस्ते मंगल कलश सजाइबाकु लागिले। चौके चारु सुमित्रा पुरी मणिमय विविध भांति अति चूरी आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्रहंकारी। सुमित्रा विभिन्न मणि रे सजाई बहु प्रकार सुंदर और मनोहर झुटी पकाइले। श्रीरामंकर माता कौशल्या आनंद रे मग्न होई ब्राह्मण मानंकु डकाई बहुविध दान देले।
ପୁଞ୍ଜି ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ସୁର ନାଗା କହେଉଁ ବହୁରି ଦେନ ବୋଲି ଭାଗା ଯେହି ବିଧି ହୋଇ ରାମ କଲ୍ୟାଣ ଦେହୁ ଦୟା କରି ସ୍ୱବରଦାନ। ସେ ଗ୍ରାମଦେବୀ ଦେବତା ଓ ନାଗମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳି ଭୋଗ ଦେବାକୁ ମାନସିକ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଦୟାକରି ସେମାନେ ସେହିପରି ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଓହି ମଙ୍ଗଳ କୋକିଲ ବୟାନୀ ବିଧୁବଦନୀ ମୃଗ ଶାଓକ ନୟନୀ। କୋକିଳ ଭାସିନୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନୀ ଓ ଶିଶୁ ମୃଗ ନୟନୀ ନାରୀମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାନ କରିଲେ। ରାମ ରାଜ ଅଭିଷେକୁ ଶୁନି ହରଷେ ନର ନାରୀ लगे सुमंगल सजना सब विधि अनुकूल विचारी। श्रीरामक राज्याभिषेक हेबा कथा शुणी सबु नर नारी आनंदित होई उठिले एवं विधातांकु अनुकूल जानी समस्ते मांगलिक कर्मरे साजसज्जारे लागिले। तब नर नाही वशिष्ठ बोलाए राम धाम शिख देन पठाए। गुरागमनु सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायऊ माथा। राजा वशिष्ठଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଉପଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ମହଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମାଚାର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀରାମ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସାଦର ରଘ ଦେଇ ଘର ଆନେ ସ୍ୱର ଭାନ୍ତି ପୂଜି ସନମାନେ ଗହେ ଚରଣ ସିୟ ସହିତ ବହୋରି ବୋଲେ ରାମ କମଲ କର ଜୋରି। ତାଙ୍କୁ ଆଦର ପୂର୍ବକ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲେ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା କରି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତା ଉଭୟ ତାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ କର କମଳ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ସେଓକ ସଦନ ସ୍ୱାମୀ ଆଗମନୁ ମଙ୍ଗଳ ମୂଳ ମଙ୍ଗଳ ଦମନୁ ତବତି ଉଚିତ ଜାନୁ ବୋଲି ସପ୍ରୀତି ପଠାଇୟ କାଜନାଥ ସ୍ଥିତି। ଯଦିବା ସେବକର ଘରକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମନ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳର ନାଶକ, ତଥାପି ହେ ନାଥ ଏହି ଦାସକୁ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡକାଇ ନେବା ହିଁ ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ହିଁ ତ ନୀତି। प्रभु तात जी प्रभु किन्ह सनेहु भयहु पुनीत आजुय हरेहु आयसु ईश्व करऊ गोसाई सेओ कुल हई स्वामी सेओ काई। किंतु प्रभु आपण निजर प्रभुपण त्याग करी स्वयं एठाकु आसिक जेउ स्नेह प्रकाश कले ता फलरे आज यही गृह पवित्र होईगला। हे गोसाई आपणकर जहा आज्ञा हेब मु ताहा पालन करिबि। स्वामींक सेवारे ही सेवकर लाभ हुए। सुनि स्नेह स्नाने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंसा राम कसन तुम कहु असहंस वंशवतंस। एपरी प्रेममय वचन शुणी मुनि वशिष्ठ श्री रघुनाथंकर प्रशंसा करी कहिले, हे राम आपण भला यही एपरी काहीकि न कहिबे, आपण तो सूर्यवंशर भूषण। बरनी राम गुणशीलु शोभाहु बोले प्रेम पुलकी मुनि राहु
ଧୂପ ସଜେଉ ଅଭିଷେକ ସମାଜୁ ଚାହତ ଦେନ ତୁମ ହଇ ଯୁବରାଜୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣ ଶୀଳ ଓ ସ୍ୱଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ମୁନିରାଜ ପ୍ରେମରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ରାଜା ଦଶରଥ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ପଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାମ କରହୁ ସବ ସଂଯମ ଆଜୁ, ଯୋଉ ବିଧି କୁଶଲ ନିବାହି କାଜୁ। ଗୁରୁ ଶିଖ ଦେଇ ରାୟ ପହି ଗୟଉ, ରାମ ହୃଦୟ ବିଷମ ଭଉ। ହେ ରାମ, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ବିଧିପୂର୍ବକ ଉପବାସ ହବନ ଆଦି କରି ସକଳ ସଂଯମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବିଧାତା କୁଶଳ ପୂର୍ବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେଇ ଗୁରୁଦେବ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ శాపిరణు ଭଙ୍ଗ ମୁନିର ପିମତି ଭ୍ରମ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମାସୁଥବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, মম দোষ ন বিদ্যতে, মম দোষ ন বিদ্যতে।